किंबा कौन समस्या पड़े निजक भाविया दरकार श्रीमद भागवत गीतार समस्त प्रकार अर्थ अच्छी पढ़ी बुझिले मन शांत हो जाए से भाई ठाकुर अमूल्य बाणी ताकि बुझा पढ़ी तो मन शांत हो जाए। ठाकुर कहले अनेक प्रकार आशा आकांक्षा अहंकार अभिमान गर्व करी मनीष जिते दिन पर्यंत सृष्टि रही कई दृष्टि पारि ना रावण आसला दृष्टि पारा नहीं हिरण्यक्ष आसला दृष्टि पारा नहीं कुंभकर्ण आसला दृष्टि पारे तुम्हें आम कौन तेणु आ भितर जड़े ही दृष्टि थाए जे भगवान शरणापन्न ये आ भगवान को निजर काय मन वाक्य समर्पण कर दिए तेबे ताकू ए संसार मध्य कौन सी रोग कौन सी वैराग आसे नहीं केमिति शरीर अच्छी माने रोग आसीबो किंतु ठाकुर भाषा रे भक्त को गोटे विपद कौन आसे जदि श्रावण ठाकुर कहते शरणागत भक्तर किभली भाव में से उद्धार हो जाए ना देह अच्छी माने रोग अच्छी किंतु देह अच्छी माने रोग अच्छी माने आमको औषधर आवश्यक किंतु ठाकुर शरणागत जोटी श्रावण पशि ठाकुर निजे कहते संचित हो तुमको से भोगा भोग जाए आउ एत बड़ दंड ठाकुर दिखते कारण शरणागत होगला भगवान जीव हो जाए आउ बेले बेले किसी लोक अच्छा ईर्षा परायण हो जदि भक्त आग गला ता गोड़ को झिकीदबा मान तंत्र करदबा मंत्र करदबा ए सी कौन आग पड़ेगा मुझे पारि यही मनोबुद्धि लोक भी अच्छा तो ठाकुर अभिराम परमहंस शरणागत भक्त को कौन से तंत्र मंत्र काम करे आमर परबला ठारू नुआपटना गोटे गाँ अच्छी मात्र 5-6 किलोमीटर दूर ठाकुर जिते लीला करते सेठी गोटे विद्याधर नाम गुणिया थिला से गुणिया एमती से कौन कर ना तार इच्छा रे ए गछटा को नहीं आउ जगह लगे दब एमती गुणिया से गछ को आउ जगह लगे दब नड़िया गछ जगह पणस गछ लगे दब पणस एमती से उठे आनिकी तार कर्म थिला आ से जुआड़े जीव ता ऊपर एमती हाथ हाथ देखे दब से कौन कर खरा पड़ोनी ऑटोमेटिक पाल टाणी जीव पवन होते मत उड़ोनी ए लोक मारदी मैंने मारदेव जिते आउ से माँ लोक मानी प्रति आसक्ति हो गला सी कहे ए सुंदर स्त्री मोर दरकार राक्षस प्रकृति लोक सी कह यहाँ दरकार ताकू कौन कर माने कुंभीर करद पानी भीतर से दौड़ब समस्त गला पुणी स्त्री करद आउ चाहिए से समस्त कौन कर डर ये मत गाधे गले दिन नहीं राति नहीं भगवान तो बेले बेले जरा जरा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सुजामे भगवान आसती केतबेले जो धर्म ग्लानि अधर्म बढ़ी धर्म को रक्षा करने आविर्भाव होती चैतन्य कृष्ण राम श्री चैतन्य ठाकुर अभिराम परमहंस देवानंद हरि हेले राक्षस मान केमिति मारिबे जेतबेले जगतगुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आसिले राम अवतार आसिले भगवान कौन कले रावण को मारिले से राक्षस सेमती थिला आउ एमती सेमती राक्षस नुह माने चतुर्दश ब्रह्मांड पाद तले रखिला तेणु भगवान को आसक पड़ा राम रूप में सत्य जुग आसिले नृसिंह होइकी बामन होइकी
आम समस्त जानी त्रेता जुगर आसिले द्वापर जुगर कृष्ण रूप आसिले दुर्योधन नामक रूपक जो अहंकारी को पंच पांडव को माध्यम कर संहार कले गुरु वंश को संहार कले पांडव को रक्षा कले ए कली जुगर भगवान कहले मु चक्र धरबी ना मु कौन मारिबी ना मुकार अटे ओरी से अहंकार को मारिया मत पुणी गोटे अक्षर अहम मु को मारे कौन दरकार ना ठाकुर तत्व दरकार जो माने ठाकुर तत्व को नहीं से मु कला बेलू अहम आउ ता पाखरे आउ गोटे जोड़ीदेव तो पाखे किए अच्छी ना गुरु जो मंत्र देते आकु ध मुकार नष्ट हो धरवाई किए ना गुरु तत्व देले ही मुकार नष्ट हम यही अहंकारी राक्षस रूपक विद्याधर गुणिया को तार अहंकार को दमन करने ठाकुर विचित्र लीला कले आमर आजिकल आपण मैंने जानते गाँव में जदि किए ठाकुर गाँ जन्मस्थान गाँ आमको सिंगार ना कि हे विद्याधर गुणिया को खेचिले सब है आज्ञा आपण मैंने गुणिया ना तक आज्ञा अर्पण करेंगे ना कौन कौच आज्ञा कौन आपण एरिया आम आगे अभिराम नाचुला डेउला ये कौन गोटे बाबा है बस पड़ानी लक्ष लक्ष लोक आते मुंडिया मार्च तुम ताकू तो किसी कर खाली गाँ स्त्री लोक मान ये करोच सी करोच क्या उल्लेखन करोच ये कौन कर गच को सेपट को नहीं जाऊच आज्ञा आमको तो ताकू जब किसी कर तेज आम जानी था आपण पाखे गोटे करामती हेले लोक मैंने अच्छा मन रखी था जी अहंकारी लोक उसुकई देले सी कौन कर आउ दिन हाँ एमती कथा ठीक अच्छे मु अभिराम को देखी अभिराम को देखी भाविकी ता मन टे गर्व आसना हेले ये तो कम दबनी अभिराम गोटे कम कर आम गाँ को नहीं आम गाँव ने कहीं छता भितर मत जना पड़ूनी गुणी गारडी किसी लगे दिने तथापि प्लान करी मु तो यही कथा शुणी परम पूज्य अर्जुन मान बाबा कहते सेवा कला बेले कहले विद्याधर गुणिया तो ना ठाकुर थिला आउ कहला ठाकुर कहले गोटे काम कर सी तो आसी जो जगह बसी तुम ठीक अने गाँव सी कहला गोटे बागचाल आना से बागचाल बसी पड़ा जमी ठाकुर कौन तंत्र करने चेष्टा कला हेले ठाकुर तो हूँ गुणिया गुणियार बापा सी कहला हाँ देख देख सी मत कौन कर कौन मुझे देख ठाकुर ना ठाकुर तो मुझे कहती ठाकुर कौन कर देख लो सी कौन जिते कौन मंत्र कला किसी काम देलानी लास्ट को निजे उठ ठाकुर कहला विद्याधर उठी आस कौन कौच ना कौन उठी कहला छालटा कौन कला पिचार लगिगला उठिले कौन पड़ो मुड़ी बोले आप कौन छाड़ू कौन छालटा लगी अरे विद्याधर आसतु कौन है कि ना कौन है ना पुरस्कार कौन है ठाकुर डाक जाऊन ना ये कौन छाड़ूनी कहला तू आई परा ये कौन छाड़ूनी कौन है तो कहीं बांधी ना कौन तो उठी आसनु आउ जमी उठी कहला मुँह मारी पड़ा सब जगह लगी अरे तू क्या गुणिया कर ये जगत को अठा लगे वाला सी कहला हाँ उठिया ठाकुर जी हाथ देखीदे सी उठी आला कौन कौन ना आज्ञा आउ किसी कहलानी ना आप कौन 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 है ना आमर पुत्री टे पाद देते नुआपटन आसी कृपा करी जाते मुझे आत्मा सेवा करता ठाकुर तो अंतर्जामी अंतर्जामी घर कौन ना आगे भक्त को से परीक्षा करेंगे अंतर्जामी कौन नारायण सत्य नारायण अंतर्जामी मन कथा नारायण सत्य नारायण मन कथा
শোভা নহি বরভা ঘনবরণ গম্ভীর হাস দেখি ভুল ভুলিলারি নারায়ণ সত্য নারায়ণ। ଠାକୁରଙ୍କର ହସ ଦେଖିକିରି ଇଆ କି ଗୁଣିଆ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରିଲେନି। ତଥାପି ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ତୋର ଯିବ, ଏ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପଦ କାଉଁଥିବ। ମା ମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଛ ମନ ନେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ପଚାରିବି କି ଏଇଟା ଶୁଣୁଛ ନା ଖାଲି ଏଇ ବଇଛ? ଯଦି ଶୁଣୁଥିବ ତେବେ ଜାଣିବି ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ନ ଶୁଣୁଥିବ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଯା। ଆଉ ମନକୁ ଯଦି ଶୁଣେଇବ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ନାରାୟଣ, ତେବେ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା, ତୁ ଡାକୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯିବାନି, ହେଲେ କାଲିକି ଯିବା। ତୁ ଯା, ପୁଣି କାଲିକି ଆସିଲେ ତାପର ଦିନ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦିଟା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ଉପକାର କରିବା, ଆଉ ଜଣକୁ ଅପକାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରାମପ୍ରସାଦ ଥିଲେ କଲିକତାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ବାମା ଖେପା ଥିଲେ, ସିଏ ବି ମାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ନା ମା ହଉଛନ୍ତି ମାର ଭକ୍ତ। ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ। ଯାହାକି କଣ କରିବେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥରେ କଣ କଲେ, ଲୋକ କହିଲେ ମା ଖାଉନି ଖାଉନି ଖାଉନି। ଆରେ ଖାଇବ କେମିତି? ଦେଲେ ସିନା ଖାଇବ, ଦେଲେ ସିନା ଖାଇବ। ମା କହିଲେ ମା ଖା ଖା ଖା, ଖାଇବୁନି? ଓହୋ ଖାଇବୁନି, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଉନୁ, ଏଟା ଲୁଣିଆ ଲଣାଇ। ଆଗେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ନି ମା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ଲାୟାଟା ଏଟା ପାଗଳଟା। କିଏ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ। କୋଉଠି ନା ରାଣୀଙ୍କ ରାସମଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ରାସମଣୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବାୟା ପାଗଳ। ରାସମଣୀ କହିଲେ ନା, ସିଏ ହଉଛି ମାର ପୁତ୍ର, ମା କେମିତି ଖାଇବ ସିଏ ଜାଣିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ତୋର ମୋର ଭଳିଆ, ତୋର ମୋର ଭଳିଆ। କାହିଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଡାକରେ ମନ ଡାକର ମତନ ସାମାକରେ থাকতে পারে। ଡାକରେ ମନ ଡାକିଲା ଭଳି। ଜଣକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିବା ଅଲଗା। ଜଣକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ପ୍ରଭାକର ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଶୁଣିଲ ବାବା ନା ବାବା। ଉଦାହରଣ ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଡାକିଲେ ସିନା ଠାକୁର ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ତ ଠାକୁର ହସିଦେଲେ। ହସିବା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁଣିଆର ମନ ଫସିଗଲା। ତଥାପି ଦମ୍ଭ ଚାଲିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର, ଡଙ୍ଗା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଲା। ଉପର ଆଡୁ ପାଲ ପଡିଗଲା, ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ଠାକୁର, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବା, ଗୁଣ୍ଡ୍ରୀ ବାବା, ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା, ଆଉ କିଏ କିଏ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କୋଉଠିକି ଗଲେ ନା ନୂଆପାଟଣା ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆ ମନରେ କଣ ଅଛି? ମନ ତ ନିର୍ମଳ ନାହିଁ। ଅଭିରାମ ଗୁଣିଆ କରିପାରିବେ। ଏ ଠାକୁର କହିଲେ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଗ୍ରାସୁଛ, ଗୁଣିଆ ରୂପରେ ତୁମେ ଝାଡୁଛ। ଏଡେ ବଡ ଦୃଷ୍ଟି କାହାର ହେବ? ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଲାଖ ପିନ୍ଧିବ। ଇଏ ତ ଡାହାଣୀ, ଏ ଗୁଣିଆ କଣ କରିବୁ? ଠାକୁର କହିଲେ ଘରକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା। ଯେମିତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ତୁ କାହାକୁ ମାରିବୁ? ଯେମିତି ଲୋଟାଟାକୁ ବୁଡେଇଛି ହାତଟା ପାଣି ଉଠୁ କାଟି ଉପରୁ ଉଠିଲାରୁ କାଟି ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ବିଦ୍ୟା କଣ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ତାଳ ବାଜିଲାଣି, ତୁ କୋଉ ମନରେ ଡାକିଛୁ? କଣ
ତୋର କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ପନିକିଟା ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ପୁରେଇବ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ପାଣି ରଖିଥିଲି ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ କିଏ ମାରିଦେଲା ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିବୁ ଆଗେ ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବଳଦ ଥିଲା ବଳଦଟା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଲିଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଚିଠି ପଟା ହେଇ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଲୁ ତୁ ପାଣି ଆଣି ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ତୁ କ'ଣ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଇଏ ଗୁଣିଆଟା ରହ ମୁଁ ତ କେତେ ଗୁଣିଆକୁ ନାମ ଦେଇଯାଇଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଠାକୁର ଯାହା ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଗୀତା କହିଲେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଭସ୍ମ କର୍ମାଣି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତକୁ ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର କେପାସିଟି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କେମିତି କହିଲେ ନା ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଥ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଡାକ ରାମ ରାମ ଡାକ ହରି ହରି ଡାକ ଇଏ ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା କ'ଣ ନା ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦେଖାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥେ ଜ୍ଞାନ ନ କହିବା ସାକ୍ଷାତ କିଏ କହିବ ଦୀପ ଜାଳିକି କହିବ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖେ କିଏ ମହମବତୀ ଲଗାଇ କହିବ ଭଗବାନ ଦେଖେ କିଏ କହିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ କିଏ କହିବ ମସ୍ଜିଦରେ ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଥିରେ କୋଉଠି ମିଳିବନି କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଉପାୟରେ ତୁ ଆମକୁ କରି ବସ ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁ ନାହିଁ ଚାହୁଁ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନା ଆମକୁ କ'ଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଚାହା ଅମୃତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଚାହା କୋଉଠିକି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ସେଇ ଅକ୍ଷୟୀ ପୁରୀ ତାକୁ କିଏ ବା ପାରିବ ଧରି କେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବୁ ମତେ ଜଣେ ମୁଁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ইস্কন মালার বলে বাবা কোথায় এসেছে আমি ওড়িশা থেকে এসেছি কি বলছো না তোমার হাতে মালা কেন নেই ମୁଁ କହିଲି ମାଲା ଆମେ ଜପ କରୁନା ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି हमको मत बंगला आसुनी मुझे बंगला नहीं आता है थोड़ा हिंदी में बात करो कथा आला कौन ना आपका हाथ में माला क्यों नहीं मैं कहली हमारा हाथ में माला आवश्यक नहीं ना क्यों नहीं ना जो नजदीक में है उनको बुलाने क्या जरूरत जे पाखर अच्छी ताको डाके कौन दरकार पाखर अच्छी माने ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ କୋଡ଼ ଅଛି କୃଷ୍ଣ 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 ଡାକୁଛ ଜପ କରିବା ଠିକ ରାମ କୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଡାକୁଛ ହେଲେ मेरा प्रभु तो मेरा पास है बुलाना क्या जरूरत ना अरे तुम्हारा पास है तुम ब्रह्मज्ञानी है तुम बोले यही सब सोचो यही भाव ना 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 तुम जाओ जाओ बोले अच्छा तो जानी जो कौन है मो प्रभु सीना दूर दिले मुझे डाकी था मोर ठाकुर को कहले मोर पासे पासे संकीर्तन बसी मोरी विघन मोर पासे पासे संकीर्तन बसी मोरी मोर पासे पासे छंती नंदन किंपा बसी मु करिवि क्रंदन कहीं कांदिबि मोर जे खाउची पिउची गीता कहले जा करूछु खाउछु पिउछु पिनुछु बसुछु हसुछु से तोर नौची हेले मु नबाटा को तो देई जाईची मोर आ बाकी नहीं आ कोन बाकी अछि तेन करी आहे पद्म आखी नेत्र चौकी देला भक्त सिना जाने तोरस ठाकुर को जहा देला विद्या ठाकुर सब हजम कर देले ठाकुर को अनुमति बहिपुरा संध्या हैला राति हैला ठाकुर कोन कले एपट घरे बसई देले ठाकुर सी कौन कला आज्ञा
ଆପଣ ଏପଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେପଟେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ରାମ କ'ଣ କରିବ? ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଲଗେଇଲା ସିଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ଘିଅ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଚଣ୍ଡୀକି, କାଳିକି, ହୈମବତୀକି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଠେଇଲା। ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା, ଗୀତା କହିଲେ କ'ଣ? ବାପ ତୁ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ମାରେ, ସବୁ କେଶବ ନେବେ। ଆକାଶଂ ପତିତଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗର ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲା ଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କୁ, ସେ ଚଣ୍ଡୀମାନେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଗବା। ଯେତେବେଳେ 4ଟା ରାତି ହେଇଗଲା ତଥାପି ତାର ହୁମ ସରୁନି, କହିଲା ଆଉ କାମ କଲାନି ମୋର କିଛି। ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କର। ନା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ରାତି ସାରା? ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଗୁଣି କାମ କଲାନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର କହିକି ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା। କିଏ? ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁଣିଆ କହିଲା ଶୁଣ, ତୋର ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ 2ଟା ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ରହିବ। ତୁ ଏଇ ଅପରାଧ କର୍ମ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁର କ୍ଷମା କଲି। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କାହାକୁ ଯଦି ମାଛ ଆଣେ କହିଲେ ମାଛ ପଳଉଥିଲା ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼, କ୍ଷୀର ପଳଉଥିଲା ଗୌଡ଼ ମାନଙ୍କରୁ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ପାଖରେ ସେୟାକୁ ରଖିଲେନି। କହିଲେ ଯା ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଭଲ ଗୁଣଟା ତୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଯାହାର ଉପକାର କରିବୁ, ଆଉ ଅପକାର ଗୁଣ ରହିବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ବସିଲେ, ଠାକୁର ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖିଲେ, ତାର ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ନାଶ କରିକି ଆପଣାର କରିନେଲେ। ସେଠି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଫଳିଲା, ମତେ ଆପଣାର କରିନେଲେ।